Ang kaning 300 ngadto 400 pesos nga budget ni Nanay Ofelia karon usa ka libo pesos na. Bisan pa man ni taas na iyahang budget, gulay gihapon ang sagad niyang ginapalit tungod mao ang barato. Taas lagi. Everything go increase. Naaoy sa una 100, 200 imong pamalingki puno na imong ref. Karon dili na jud. Sugod Enero hangtod Pebrero ning tuiga, walay nahitabong paglihok sa presyo sa karning manok, sigon sa naninda nga si Archie sa Ligumba. Ang presyo sa buo nga karning manok anaa gihapon sa 170 pesos matag kilo. Quarter cut niini anaa sa 180 pesos ang kilo. Samtang ang chicken breast, drumstick ug wings, 185 pesos ang kilo. Sa karon namong price mo lang gid yapon. So steady lang siya. Medyo ni ano gamay ang supply karman, medyo ni dugang gamay ang supply. Bisan pa man ang karning baboy, bulan sa Disyembre pa usab dunay nahitabong pag-usbaw sa presyo matag kilo. Sa karon ang pork belly 370 pesos gihapon ang kilo, pork chop 350 pesos ang kilo, samtang ang pork ribs 310 ang kilo. Reaksyon pa sa pipila ka konsumante. Mahal gihapon. Usahay makaadto na lang tag isda kay mahal gihapon ang karne. Pero usahay magmahal po ang isda, karne na lang gyud, walay may magani ma'am. Parang pareha raman gyapon ma'am. Wala na feel ba nimo ma'am na kumbaga wala siya mahitabo mapagtaas? Wala ma'am. Ning si Manaha, walay laumang pag-usbaw sa presyo sa karning baboy ug manok. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.